салом алейкум дуталабони азиз. Давом метем таҳлили саволҳои маркази миллии тестия. Мо ҳозир ҳастем дар саволи 44-уми саволи кушода. сар мекунем. Савол чӣ мега? Мега барои 64 маротиба афзудани суръати реаксия фишорро дар системаи ҳамин реаксия чанд маротиба зиёд кардан лозим аст? вақте ки моро 64 маротиба афзудани суръати реаксия мега, яъне суръати реаксия вера 64 маротиба зиёд кардай, амхе 64 маротиба зиёд кардай афзудан фишор система общий система гуфта дар назар NO одара дорад. фаҳмидед на? Афзудани суръати реаксия баъд реаксия дахл надорад, яъне пеш реаксия фақат. реаксия суръат шуда ҷое ки тез реаксия кардан ба ҳосилшавӣ ба ин. яъне фишори системаро мега чанд маротиба зиёд кардан лозим аст. фишори система мега консентратсияш ҳамун формулае ки V баробар ди константа А дар дараҷаи A хурд зарби B дар дараҷаи B хурд ҳастае ку ҳамура ки A хурд A калон B калон дараҷаи консентратсия ку просто ҳамҷара фишор гуфта гия тамоми чӣ кор намекунад. ранги ҳамин формула гуфта кор мекунем мерем. Яке ма ҳамин формулаш ки вақте ки суръат бит як консентрация пирса айро ҳамин формула кор мекунем. ёки суръат бита ҳаҷм бита фишор бита айро ҳамин формула кор мекунем мерем. чӣ мекунем? Вера 64 маротиба дода гия. амхе баробарди хай константа ба як баробар як ҳам нанависа меша. А чӣ адаҷа? А мисол фишори NO, B и фишори OD. A хурд B хурд чеба? И A хурд B хурд ҳамавақт коэффициент ай. аётон набаред. A хурд B хурд ҳамавақт чӣ? Коэффициент. яъне коэффициенти NO D, яъне ҳамин бояд А ба ҷои А бояд чӣ бошад? D боша. А ба ҷои B хурд иҷа ягай коэффициентиш ку. не коэффициентиш ягай бояд иҷа чӣ боша? B яъне як боша. тамом. яъне консентрация яъне фишори меёра чанд доги номаълум. процесса X дар дараҷаи чанд? дар дараҷаи D. ҳамун коэффициент ҳам вақт дар дараҷа бардошта мешавад. зарби мо дар Б мончаи OD. яъне OD ра консентрация урам номаълум X. X дар дараҷаи 1 хеб ҳамун X хиш мешавад. 64 баробарди X дар квадрат зарби X. чӣ мешавад? X дар куб бачо. X дар куб X нанависем бу. X зарби X шавад дараҷаи вазн мешавад. X дар квадрат зарби X, X дар куб мешавад. ана ки нигоҳ кун. ман бояд ҳамин 64 я рақаме бигирем ки дар дараҷаи 3 боша 64 бошад. дар ҷои ягона 4 мешавад. ина нигоҳ кун. 4 дар куб мегирем. 4 дар куб яъне 4 дараҷаи 3 чӣ дорад? 4 зарби 4 зарби 4 яъне 3 бор 4 қад зарб кун. яъне 4 кара 4 16 мешавад. 16 кара 4 64. яъне 4 дар куб баробарди 64. тамом. X дар куб 3 ихтисор мешавад. чӣ мондак? чӣ монд? X баробарди 4 монд. инҷо мо чанд шид? 4. тамом. ин қадар кор дорад. саволи 45. як бор дига. мега барои 1000 маротиба афзудани суръати реаксия, яъне суръати реаксияро 1000 дода гияй. дестен? 1000 дода гияй. мега фишорро дар системаи NO плюс OD чанд маротиба зиёд кардан лозим аст? бо ранги ҳамин. айро формула V баробарди константа A дар дараҷаи A хурд зарби B дар дараҷаи B хурд. тамом. V ра дода гияй 1000 менависем 1000 баробарди ара чанд доги NO A бигем модаи номаълум. X намедонем мега биёшад дар чӣ? дар квадрат. барои он ки коэффициенти назами NO D зарби A коэффициентиш ягай. тамом. 1000 баробарди X дар квадрат зарби X мешавад X дар куб. ман чира дар куб вардорам ки 1000 шавад? 10. 10 дар куб мешавад 1000, яъне 10 кара 10 100. 100 зарби 10 1000 баробарди X бу дар куб. 3 ба 3 ихтисор мешавад. чӣ мондак? X баробарди 10 мондак. ҷавоб 10. саволи 46. саволи 46 ҳам бо ранги ҳамин. V ра 125 дода гияй бо айрӯи формула V баробарди 125. яъне ҳамин формуларо азёд кунем. ин формуларо азёд кунем. ҳамин формула кор мекунем. V ра чанд дода гияй? 125. яъне 125 баробарди константа хай ягай NO ра чанд дода гияй? X. X дар квадрат зарби X дар ҷои 1. 125 баробарди ана 125 баробарди X дар квадрат зарби X чанд мешавад? X дар куб. чира ма дар куб вардорам ки 125 шавад? 5. 5 дар куб яъне 5 кара 5 25. 25 кара 5 125 баробарди X дар дараҷаи 3. 3 ихтисор мешавад. X баробарди 5. яъне ҷавоби 46 ҷавоб чанд шид? 5 шид. тамом. просто як формула азо мекунем. чӣ мекунем? кор мекунем. саволи 47. ана ин ҷадвал оварда гияй. чӣ кор мекунем? нигоҳ кунем бачаҳо.
میگه در جدول وابستگی سرعت ریاکسیون از حرارت آورده شده است. سرعت چه حرارت؟ یعنی اینا حرارت اینجا ت کلام خیلی شما میشه کن اینجا و تمام. یعنی این جدول ده 40 20 ده این حرارت ای این سرعت باشه 04 01 05 3 وزده ای سرعت شای. اکنون نگاه که سرعت ریاکسیون با قاعده وان گوف اطاعت میکنه. قیمت x رو معین کنید. از رو قیمت قاعده وان گوف میگه وان گوف فرم داره وقتی که سرعت حرارت باشه ایروی فرم v2 تقسیم v1 برابر دی کوفیسینت حرارتی ریاکسیون گاما t2 مینوس t1 تقسیم 10. این فرمول وان گوف چی میگه؟ هنگامی در هر 10 گراد بلند کردن حرارت سرعت ریاکسیون از 2 تا 4 مرتبه می افزاید. یعنی درجه تو ایروی همین فرمول میگه بیا باش. تو اونجا نگاه که حرارت دادگی در جدول ما چیکار میکنیم؟ همجا جدول نگاه کنیم 4 تا قسمت دادگی. یعنی 1 2 3 4. همین ما میتونیم که اول ای مبین ده تشکیم. ده تکدا جداش کنیم. برای چی؟ برای که تایان کو و ده تا باشه تئورم باید تا باشه تمام. نگاه که فرمول اهمیت v2 تقسیم v1 t2 تر t1 یعنی v2 باید ای v1 در حتما چه باشه کلان باشه حتما. انا t2 ای t1 در چه باشه کلان باشه. مثال ایش 40 باشه ایش 30 باشه ایش 10 باشه ایش مثال 5 باشه. انا میخوام اکنون نگاه که 40 کلانه که 20 40 کلانه значит این حرارت ما t2 20 ما 20 گرادوس t1 اینجا حرارت نخرشتگی حرارت значит t2 t1 در تگ t2 همه وقت v2 هست بچه‌ها فراموش نکن v چی v2 انا v چنده v1 اگه فهمید v2 باید کم باشه که 0 از 4 ای 0 از 1 چک کنید تمام. اگه فهمید v در دادگی است ها میویم 0 از 4 تقسیم v1 چنده v1 0 از 1 برابر اینمی کوفیسینت حرارتی ریاکسیون دادگی نیستن اینجا بچه‌ها دیدین دادگی نیست. انا میرم مجبورم بیام برای چی؟ برای که ایجا کوفیسینت حرارتی ریاکسیون میام در این میمونیم انا که بعد ایجا x میومیم تمام. یعنی کوفیسینت حرارتی ریاکسیون چنده x نامعلوم t2 مون چنده t2 40 طرحی t1 20 تقسیم 10 اول طرح میکنیم یعنی 0 از 4 تقسیم 0 از 1 چند میشه 4 هم خیلی 4 برابر دی x 40 تر 20 20 تقسیم 10 د در کوادرات ای برابر دی 4 اینجا x در کوادرات 2 اختصار میشن x برابر دی 2 از جواب ده نیست قیمت x نیافتم از پروسه ما اینجا کوفیسینت ای تا نگاه کردم کوفیسینت حرارتی ریاکسیون معین کردم اما خاص یه بعد یک قسمتش نمیگم یه طرف شکل کنم دیگه طرف شکل نگاه کنیم بچه‌ها اینجا تعیین حرارت سوال یوزی t1 یا که t2 اگه جا میدونی نمیدونی برای که ما در x ما معلومه اگر ما t2 بگیرم این ممکن t1 باشه ممکن 5 گراد باشه یا که جا ممکنه برای 20 گراد باشه یا که 5 60 گراد باشه نمیدونیم برای همین تازه نمیدونیم که اینجا t1 یا t2 اینجا رو فهمیدیم ایش چیله ایش 20 تمام فهمیدیم انا برای این حرارت تازه نمیفهمیم حساب که x داره چیکار میکنیم ما میتونیم که ایروی چی نگاه کنیم ایروی سرعت هر دوش پرکو ما گفتیم v2 ای v1 در همون وقت باید چی باشه کلان باشه значит 3 از 10 کلانه که 0 از 5 0.05 یعنی 3 از 10 کلانه هم خاص значит این v2 0.05 باشه v1 فهمیدی نه اگر این v2 باشه значит بالاش چه t2 اگر این v1 باشه значит بالاش t1 ایره اتون نبریم تمام انا که رو بفهمم فرمول گفتم ما کار میکنیم روی فرمول v2 چنده اینه روی فرمول v2 تقسیم v1 v2 من 3 از 10 تقسیم 0.05 v1 من 0.5 کو کوفیسینت حرارتی ریاکسیون دادگی نیست نه که من ای یافتم که اونجا ای میگیریم در ایش میمونیم یعنی چند یافتیم کوفیسینت حرارتی ریاکسیون د یافتیم د t2 من چنده t2 نامعلومن x طرح 10 تقسیم 10 3 از 10 تقسیم 0.05 میکنیم 64 میشه برابر دی د x طرح 10 تقسیم 10 بچه با 10 با 10 اختصار که اینجا علامت تر داره بالا نمیشه اینجا روز ما یگان کار کنه نمیتونیم فقط با اینجا سر کار کنه نکنیم اینجا د دوره زنش اینجا باید رقم د پیدا کنه اینا در نویسم
فهمیدین؟ برای که د با د اختصار شود. ما در درجه چند بگیریم 64 شود. این مثال د در درجه 4 اگر تو بگیرم نگاه چی گپای د درجه 4 چون داره د ضربی د من داره د کرده 4 میشه 4 کرده 8 میشه 8 کرده 16 میشه زن چی نشید د درجه 5 میکنیم د درجه د 4 د کرده 4 8 16 کرده 32 شید نشید یعنی د درجه چند ده 6 بده یعنی 6 تا د باید داشته باشه 1 2 3 4 5 6 تا نه د کرده 4 8 16 32 64 یعنی د در درجه 6 برابر است با چی؟ با 64 د در درجه 6 x طرح 10 تقسیم چند 10 در با ده اختصار میکنیم چیزی که ما میفهمیم 6 مون برابر دی ای پره چمون x طرح 10 مون تقسیم چی مون با 10 مون اینجا من x طرح 10 ما باید بیاوم x طرح 10 برابر دی که نگاه که 6 ضرب 10 میشه نخی ضرب میشه که 6 ضرب 10 60 مینوس 10 اگر من ای پراپرتان مینوس باشد چی میشه پلوس 60 جمع 10 برابر دی 70 یعنی تیده ما چند ده این جواب قیمت x ما 70 بده است 70 تمام سوال 48 بارنگ همی کار میکنیم حرارت صورت رو رگه ایرو فرمت اینجا ت میشه اینجا و ایرو فرم وان گفت وی ده تقسیم وی یک برابر کوفیسینت حرارتی دیکسه تی ده مینوس تی یک تقسیم چند ده ایرو این فرم کار میکنیم زنش حرارت ما در اینجا ای چیله ایش سی ده قسمه کنیم گفتیم که ایش تی یک از نه چه ایش چی تی ده برای چی برای که تی ده اما وقت باید تی یک ده کلام باشه ایش وی ده از نه چی تی ده شی کجا وی ده برای که وی ده کلام ترای جاش وی یک ای ده تا اول چی را میفتیم کوفیسینت حرارتی دیکسه نمیره وی ده 0.54 تقسیم وی یک 0.18 برابر دی کوفیسینت حرارتی دیکسه ما نمیدونیم x تی ده 40 طرحی چند اینجا 30 تقسیم 10 0.54 تقسیم 0.18 میکنیم میشه 3 برابر دی کوفیسینت حرارتی دیکسه 40 طرح 30 10 تقسیم 10 1 یعنی یک یگا معنی داره اون x خودش مخصوص x برابر 3 کوفیسینت حرارتی دیکسه در این پرای گفتیم که چند بوده کوفیسینت حرارتی دیکسه اون 3 بوده انا میره میگیریم اگه ایش رو میزنیم او پراش ده اگه ما در کاری که اینا ما وارفام که تی یک و تی ده نمیدونیم ایروی پایینگیاش میریم برای که اینجا معلومه اونجاش معلوم نیسته سرعت وی ده تقسیم وی یک فرم از نچی وی ده ایمان اینجا 4 از 6 وی ده اگر وی ده باشه ازش بلوش هم تی ده ای اگر وی ده ایش وی یک شید زچی اینجاش هم تی یک تمام با ایروی فرم کار میکنیم وی ده چند وی ده 4 از 6 تقسیم وی یک انا 0 ده برابر دی کوفیسینت حرارتی دیکسه در جای گفتیم اونجا 3 یا برگم نیستیم 3 تی ده در جای 60 طرحی تی یک چنده x تقسیم 10 تقسیم میکنیم 4 از 6 تقسیم 0.02 میکنیم میبروید 243 برابر دی 3 در درجه 60 مینوس x تقسیم 10 تمام تی یگان که نمیتونی پره زنش تو باید چه کنی ابجای 243 رقمی 3 بنویسی و در درجه بگیری که 243 بشه برای چی برای که 3 و 3 خسر شه 3 درجه در درجه 5 میگیریم 3 درجه 5 معنی را که 5 تا 3 بنویسیم 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3 فهم 5 تا 3 خسر میزنی انا میبرد 243 بعد 60 طرح x تقسیم 10 کلانی 3 و اختصار شد تمام مفروریم 5 برابر دی 60 طرح x تقسیم 10 ما اگر 60 طرح x بیام اینجا 60 طرح x بیام 5 ضرب 10 میشه 50 x برابر اینکه نگاه کن جا مینوس x ایکو مینوس x اینجا پلوس 60 اینجا هیچ نمیشه پلوس ایکو منوش پلوس 60 اگر اس پرتون مینوس میشه فهمیدین بچه‌ها مینوس یعنی 50 طرحی مینوس 60 یعنی 50 طرح 60 میشه چند مینوسی 10 که مینوس با مینوس اختصار میشه x برابر چه میشه خود 10 جواب چند رو ما 10
فهمیدین؟ 10. بسیار دما چیکار میکنن؟ همینجا 60 اسم میپرته 50 جمع 60 میگه 10 میبره. بعد یه بار شما پرسیار کنید خب ای بجای x ما باید چم نیستم 10. اینا 60 مینوس 10 توغری میگیره داخل نه که 60 مینوس 10 توغری نمیگیره کو 60 سر 10 باید 60 ایدا کلام شما وقت. فهمیدین؟ تا 10 بروری خوب میشه. من جوابش میشه 10. تمام. سوال چی سوال چی با رنگ همی با امجد هم حرارت سرعت و دگه اینا مثال اینجا را ده قسم تقسیم میکنی تی 1 میگیری تی 2 میگیری انا نه برای اینجا تی 2 میگیری اینجا را تی 1 میگیری برای کی کل نکو این تی 2 کشی اینجا وی 2 میشه اینجا وی 1 میشه با هم خیمریم ایروی اینجا نورمال ایروی سرعت میریم اینجا زنچه وی 2 اینجا وی 1 اینجا تی 1 اینجا تی 2 میگیری اول اینجا کسین تراتیر یک سمی رنگ همی سوال دایجاش میبینی کار میکنی تمام این سالی 49 رنگی سالی پیشنوشه سال 49 ختان کوکیم بچه جوشا برورین سال 50 در جدول وابستگی وقت و گزارش ریاکس به حرارت و داشته است در اینجا حرارت قطعی سرعت بود انا که در اینجا چیش دسته وقت با حرارت سوال نگاه کنید روی قاعده وان گوف وقت قطعی چه خیلی این تی کلونه ایش تی خورد وقت روی فرم تی ده یعنی تی ده خورد بسیار دقیق روی فرمش چیه تی یکی خورد تقسیم تی دی خورد برابر دی کوفیسینت حرارتی ریاکسیون تی دی کلون تری تی دی یکی کلون تقسیم 10 یعنی قاعده وان گوف رنگ هم فرم پیشنش پس که در سرعت اگر باشه وی دی تقسیم وی 1 میشه اگر روی وقت بریم تی 1 تقسیم تی 2 تمام از اوکی در اینجا وی دی تقسیم وی 1 بود در اینجا باشه تی 1 تقسیم تی 2 انا کنیم که با رنگ همون پیشنه جدول در قسمت اجرا میکنیم اگر حرارت ما تی 2 باید همون وقت کام باشه این تی 2 باشه زنش ایش تی 1 اگر تی 1 شد تی 1 باید تی 2 کام باشه یعنی تی 1 تی 1 تی 2 تی 2 تمام انا که قسمت چه اینجا کوفیسینت حرارتی ریاکسیون میویم تی 1 خردمون 120 ارو فرم تی 1 تقسیم تی 2 سی کوفیسینت حرارتی ریاکسیون ما باید بیام x تی 2 50 طرح سی تقسیم 10 120 تقسیم سی میکنیم میشه 4 برابر دی x اش 50 سی را ترکیم چون میشه 20 تقسیم 10 یعنی 2 در کوادرات برابر 4 کو x در کوادرات 2 و اختصار میشن چه میمونه x برابر دی 2 میمونه هم خیلی تمام کوفیسینت حرارتی ریاکسیون در پرای گفتیم که چند بوده 2 بوده اکنون وقتی این پراش با رنگ اون پیشنه در جای x کو تو نمیتونی افته تمام حرارت تو جا عقل میگیره که تی 2 باید تی 1 کام شه این تی 2 این تی 2 مو 60 خبرو که تی 2 وقت باید کام شه تی 1 هم وقت باید خور باشه اگر تی 2 شی پوینشم تی 2 میره اینجا تی 1 شی پوینشم تی 1 میره تمام اگر روی فرم کار میکنیم نگاه کنید بچه‌ها شما باید بدونین که چی بود اینجا فرم کم تر عوض شد در جا وی 2 تقسیم وی 1 بود در جا تی 1 تقسیم تی 2 برای اون کی تی 1 یعنی چه قدری که حرارت بلند باشد دستین تی 2 همون قدر وقتی کم در کاره که مثال ریاکسیون بگذره فهمیدین برای اون قدر تی 2 مون قطعی توغری میگیره یعنی چه قدر که وقت برای اون قدر تی 1 تقسیم 2 یعنی تی 1 در جا کم باشه چه قدر که وقت بسیار باشد همون قدر چه قدر که حرارت بلند باشد همون قدر وقت کم در کاره که صورت ریاکسیون چی بشه تسر گذاره انا چه قدر که حرارت پست باشد وقت زیاد در کاره که ریاکسیون چی بشه بگذاره برای اون قدر اگه دلش بریم خیلی خلاصه اونجا یافتیم او را روی فرم تی 1 مون چنده تی 1 x تقسیمی تی 2 مون چنده تی 2 15 برابر دی کوفیسینت حرارتی ریاکسیون من اینجا گفتم 2 تی 2 60 طرح 10 تقسیم 10 x تقسیم 15 برابر 2 از 60 10 بگیریم 50 میشه 50 تقسیم 10 5 اینجا ما که x میام چی میشه x وقتی که ما بیایم x اگر ما بیاوم x با 1 ضرب میشه یعنی 15 ضرب 2 درجه 5 میشه یعنی 15 ضرب 2 در درجه چند 5 2 در درجه 5 چی معنا داره یعنی x برابر دی 15 ضرب 2 درجه 5 معنا داره
5 бор диққати зарб ки мега 3 та 4 та ина 5 та дараҷаи 5 немия ина 5 та 2 1 2 3 4 5 ин 2 карда 4 4 карда 8 8 карда 16 16 карда 32 яъне 15 ро мега зарби 32 бикун баъд ҷавобшо бро яъне 15 зарби 32 мекунем чанд мешавад x баробарди 400 чанд 480 тамом таи яги таи як мон чанд бор омадаг значит 480 дақиқа тамом барои чи барои ки чӣ қадар кам омадам барои ки ҳарорат хеле паст буд чӣ қадар ки ҳарорат паст шава вақти зиёд дар кӯраки сурати реаксия чӣ шава бигзара дар чи соли 51 дар ҷадвал вобастагии вақт бо ҳам хеле боранга мисол мегӯем ду қисматш мекунем агар и ҳароратмон пасттар бошад T1 значит иш T2 T2 тагиш бо T2 меояд T1 тагиш бо T1 меояд тамом аро ҳам форма бояд бор як кор мекунем аро форма T1 тақсими T2 баробарди коэффициенти ҳароратии реаксия T2 минус T1 тақсими 10 T1 мон чанда T1 960 тақсими 60 баробарди коэффициенти ҳароратии реаксия X T2 50 тарҳи 30 тақсими 10 960 тақсими 60 мекунем меброяд 16 баробарди X ай 50 30 ра бигирем 20 20 тақсими 10 2 тамом чӣ ама дар квадрат бигирем ки 16 шавад 4 4 дар квадрат мегирем x дар квадрат квадратҳои хисоб мешаванд x баробарди 4 мемонад я ҷавоб 4 коэффициенти ҳароратии реаксия дар и пара гуфтем ки чанд будай 4 будай анаки навбати и пара агар и T2 боша ҳароратмон калон боша T2 боша и значит T1 амхе T2 тагиш мерафт T2 мерафт T1 тагиш мерафт T1 мерафт тамом аки бо аро формула бояд бурга кор мекунем T1 мон x ай x тақсими T2 15 коэффициенти ҳароратии реаксия гуфтем дар ҷои 4 4 дар дараҷаи чанд 60 тарҳи 20 тақсими 10 кор мекунем x тақсими 15 баробарди 4 ай 60 20 бигирем 40 40 тақсими 10 4 40 тақсими 10 4 x баробар ма x ҳам ҷа меёбем 15 зарби 4 мешавад фаҳмидед на барои ки хезар мешавад 15 зарби 4 дар дараҷаи 4 4 дар дараҷаи 4 чӣ маъно дорад ҳама медонам хе 15 зарби яъне 4 дараҷаи 4 маъно дорад ки 4 зарби 4 зарби 4 зарби 4 мисол 4 кара 4 16 16 кара 4 64 64 кара 4 мешавад 250 64 кара 4 456 456 тамом яъне 15 зарби 256 чанд меброяд вақте ки мо 15 зарби 256 мекунем 3840 меброяд фаҳмо 3840 ҷавоби соли 51 3840 тамом соли 52 соли 52 борангами бачаҳо нами ира биги T2 ира биги T1 T1 тагиш T1 T2 тагиш T2 ана инҷа x бошад значит агар T2 бошад поншам T2 ҷа агар T1 бошад ҷашам T1 биги ари форма аввал коэффициенти ҳароратии реаксия инҷа биё ва биги давай мон бошам биги чока кор тамом соли 52 такрорай соли 53 мега мувозинат ҳангоми синтези аммиак дар ҳолати консентратсияи зерин ба амал меояд ин мувозинат чай гӯш ки бача дар консентратсияи аввала гирагено муайян намед яъне дар ҷа реаксия мегзарад нигоҳ кунед nd плюс h реаксия будаган NH3 осишдага амхе д мемонем 7 мега хай концентрат ин мувозинатошон додагай концентрация аввала гирагено муайян кунед нигоҳ кунед суол аввал чӣ мепурсад суола мо аввал мақсадша фаҳмонем мега мувозинат ҳангоми синтези аммиак дар ҳолати консентратсия зерин ба амал меояд яъне мувозинатшон ҳами хеле ин мувозинатошон мувозинат чӣ дорад мувозинат дар ҳолате ки боқимондагӣ яъне чизое ки зиёдатӣ кардагаи мувозинат истодагиянд нигоҳ кунед вақте ки мувозинат яъне боқимонда гуфтем ман хеле фикр кунем мувозинат боқимонда боқимондаи гидроген 4 боқимондаи нитроген 5 ва ака NH3 боқимонда надорад ки ҳосилшида дорад бигем фақат чӣ дорад ҳосилшида ҳамин қадар додагиай мега консентрация аввалаи гидрогенро муайян кунед мо консентрация аввалаи гидрогенро бояд чӣ хел биёбем ман шуморо гуфтесам боқимонда
не мисол дар нитроген 5 молш боқӣ монда бошад, не ки NH3 10 мол боқӣ монда дорад, ку NH3 нав ҳосил шид. NH3 ҳама вақт ҳосилшудагӣ дорад. Яъне ҳосилшудагӣ мо да ҳай понша ча менависем д. бисёр талабот чиқор мекунанд? Просто дар тори мисол nd да 5 менависанд, инҷа мисол 5 менависанд, инҷа 1 менависанд, дар поли даблои NH3 10 менависанд, инҷа 2 менависанд, ба гидагена пурсиса ку x менависанд, 3 менависанд, ҷавоб инҷа меёванд, меган тамом ҷавоб кор ҳал шид. Чез меган ки чез чӣ биёвам, чез хурдтар биёвам, чез кадомаш биёвам. Ниё ки бачаҳо даҷа чез хурдтарин чез ҳичи намегӣ. И боқӣ монда ту ҳуқуқ надорӣ дар тори нитроген 5 бинависӣ, барои ки 5 молаши дар ҳолати мувозинаташ. Ана NH3 10 и ҳосилшудагишай. Яъне фаҳмидед, 10 мол ҳосилшам, 10 мол дар мувозинат истодай. Яъне ту ҳама вақт дар бир ки ҳамин савол омад, ҳама вақт бояд чез баъди реаксия кор кунӣ. Яъне чез NH3 бояд кор кунӣ, ҳамин моли гидагена биёӣ. Фаҳмидеса на? Яъне мисол 4 мол гидроген додай, 5 мол нитроген додай, 10 мол NH3 ҳам хаст. Концентрация аввала гидрогенро мега муайян ки та аввал реаксияро миёвӣ, дар реаксия чанд қисм реаксия кардед, через чӣ? Через именно NH3. Фақат қати NH3 бира. Фаҳмидед, через пеш реаксия нара. Барои ки мувозинат 4 мол 5 мол нитроген дораги вай дар ҳолати мувозинат ӯро намегирӣ. Ана ҳосилшудагӣ шай. Миёвем ки чанд мол гидроген реаксия кардагӣ. X баробар д пойин мерава 3 зарби 10. Амхе 10 хай 5 таги 5 кардем 15. 15 мол, ҳам бигем, 15 миллимол тақсими литр. Бигем 15 миллимол тақсими литр, миллимол тақсими литр. И ай гидроген, яъне гидрогене ки реаксия кардагӣ. Не ки мо нагуфтасе ки чанд қа гидроген реаксия кардагӣ, мега аввалаша биё. Ина шумо як чиз мекунем. Примери оддил меорам. Мисол шумо дар хонатон дар як пакет хонагиётон чӣ меора? Севунок меора. Амхас як пакета севунок меора. Мега ки дар ҳамҷа ту мегата ки 5 гем дар умум 10 кило севунок ай. Мега дар ҳамҷа 4 кило сев боқӣ мондагӣ ай. Дар аввал ма чанд кило сев овардам? Ту метавонӣ ки аввал чанд кило сева хурдӣ биёвӣ, қатӣ боқӣ мондаш ҷамъ кунӣ, дар он сев бибурӣ. Яъне мисол оздаҷа мо гуфтем ки дар аввал яъне 15 миллимол тақсими литр гидроген реаксия кардагӣ. Чанд қа 15 та реаксия кардагӣ. Фаҳмидеса на? Чанд қа дигаш мондагӣ бо 4 та дигаш бо мондагӣ дар ҳолати мувозинат истодагӣ. Яъне ира ман хеле яъне сев довардам 15 килоша хурдӣ, 4 кило дигаш чиқор кардагӣ? Мондагӣ. 4 кило дигаш ан пакет мондагӣ. Яъне дар умум аввал чанд кило сев довардам? 19 кило. Фаҳмидед чӣ? Яъне иҷора ман хеле концентрация аввалаи гидрогенро мега муайян ки, яъне аввалаи гидроген намедонем оз мо ёфтем реаксия кардагӣ, шаен дар реаксия истифода шуда 15 миллимол тақсими литраш рафтай 15 та ёфтем, не ки 4 та дигаш бо чӣ дар ҳолати мувозинат. Яъне дар аввал чанд қа будай? 19 миллимол тақсими литр будай. 19 миллимол тақсими литр и аввалаи гидроген ай. Яъне 19 та гирифтем, 15 та реаксия карда, 4 та дигаш чиқор карда дар ҳолати мувозинат истодай. Яъне боқӣ мондай. Тамом. Ин қадар. Просто ки чез баъди реаксия гидрогена миёвӣ, ҷамъи гуфтагиш мекунӣ чо. Ин сурата дига. Мувозинат ҳангоми синтези аммиак, яъне N-ра бо H реаксия бурдан аммиак ҳосил шудай. Синтези аммиак мега ку аммиак ҳосил ки D 3 баробар мекунем. Ана ки нигоҳ кун, мега концентрация бо миллимол тақсими литр аввалаи гидрогенро муайян кунед. Та аввал бояд реаксия кардагишро бояд биёвӣ. Чез чӣ миёвӣ? X мемонад дар тори гидроген, такша 3 менависӣ. Аввал ҳатман чез нитроген, ҳатман чез нитроген вообще бояд навӣ. Ҳатман чез баъди реаксия кунӣ. Чез NH3 16 D. ҳама вақт чез баъди реаксия биё. Барои ки ин мувозинат, яъне ин мувозинат ро яъне боқӣ монда, ин мувозинат ро ин ҳосил шуда бигем. Ҳосил шуда. Баробар ди X баробар D пойин мерава 3 зарби 16. И ба и 8 гаш карсе 24. 24 миллимол тақсими литр гидроген мегем ки реаксия кардагӣ. Ана ки мана дар кора ки дар аввал чанд қа буд? 24 та шагар реаксия кардай. D та дигаш мондагӣ боша. Яъне дар аввал чанд қа гирифтиян? 26 та. 26 та гирифтиян, 24 та реаксия кардай, D та дигаш дар ҳолати мувозинат истодай. Тамом 26 та. фаҳмо? Не соли 55 ҳам хеле. Бо ҳамин ҳам хеле мекунӣ. Бо N ҷамъи H2 мекунӣ, реаксия мебарӣ, NH3 ро ҳосил мекунӣ, баробар, ҳатман баробар кунӣ. Через баъди реаксия чез NH3 ҳатман чез NH3 аввал миёвӣ. Чира не ки ҷарм гидроген мега? Гидроген мега аввал миёвӣ. Не. X баробар 12
миллимол тақсими литр реаксия кардагиай, агар 12 таш реаксия кардагӣ бошад, чандта гашт мувофиқ монда буд? 5 та дигаш. 12-ро ҷамъи 5 мекунем баробар чанд? 17. Яъне 17 таш дар ҳолат, яъне дар аввалай гидаген 17 та буд. 12 таш реаксия кард, 5 та дигаш дар ҳолати мувозинат истодаем. Фаҳмо? Ибад саволи 55-ми саволҳои кушода. Ташаккур ба диққататон. Давоми видеоро интизор бошед.